ग्राहकों को बड़ झटका शीघ्र महंगा हेबो पेट्रोल डीजेल। ग्राहकों पई आसुची बड़ झटका। अति शीघ्र पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि पाइबा संभावना रही। सूचना अनुसार पेट्रोल लिटर पिछा प्राय 18 टंका और डीजेल लिटर पिछा प्राय 35 टंका पर्यंत बढ़िबो। पांचटी राज्यर निर्वाचन समाप्त हेबा परे एही वृद्धि संपर्क में केंद्र सरकार को राष्ट्रहित तैल कंपानी माने पूर्वरु जणाई सारिथिबा सूचना मिलिछि। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଭାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଶୀଘ୍ର ମହଙ୍ଗା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ଅତି ଶୀଘ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ 18 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ 35 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। पांचटी राज्यर निर्वाचन समाप्त हेबा परे एही वृद्धि संपर्क में केंद्र सरकार को राष्ट्रहित तैल कंपानी माने पूर्वरु जणाई सारिथिबा सूचना मिलिछि। एही दर वृद्धि हेले साधारण लोकଙ୍କ ଉପରେ आर्थिक भार बढ़िबा सहित दैनन्दिन जीवन खर्च ମଧ୍ୟ प्रभावित हेबो ବୋଲି चर्चा ହେଉଛି।